Je vous propose qu'on écoute Miguel après avoir vu le cas du basket, qu'on poursuive sur les clauses libératoires. Alors j'ai bien entendu ce que me disait Johanna tout à l'heure en me disant mais en fait on pourrait y passer la journée et ça serait super intéressant de que la prochaine journée soit sur les clauses libératoires, et je la rejoins tout à fait, et dans cette attente je pense que j'aimerais bien qu'on puisse avoir l'avis de Miguel en complément de ce qui a pu être dit sur cette approche comparée qui je crois a réjoui tout le monde en début d'après-midi, et du coup que Miguel puisse apporter aussi son éclairage et un complément sur cette question avant qu'on quitte les rives de la négociation du transfert pour un petit peu avancer dans l'opération. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É-me pedido que fale em português, portanto aqui o Jean vai fazer a tradução daquilo que eu for dizendo. Parce qu'avec Xavier, on a hésité finalement si Miguel devait parler en anglais ou en français, et finalement nous avons un peu... Non ? Non, c'est un peu les choses qui... C'est comme vous voulez, c'est toi qui fais la traduction, donc c'est comme tu veux en fait. Hein. D'accord, ne me laisse pas décider. Hein. Bon, allez. Bom, antes de mais, queria agradecer à Université Lyon 3 a oportunidade de estar aqui neste evento fabuloso a discutir estas matérias, e especialmente um agradecimento aqui ao Jean Nicolau pelo convite que me foi feito. Especificamente, quer dizer, relativamente à matéria da negociação da indemnização de transferência. Il va parler spécifiquement sur la façon dont l'indemnité de transfert se négocie. A questão, quer dizer, realmente foi discutida ao longo de todo o dia, e isso só por si demonstra a importância do tema. Qui a été discuté déjà tout au long de la journée, mais il veut quand même mettre l'accent sur l'importance du thème. A esse propósito, gostaria também de congratular a exposição aqui do Rodrigo pela análise correta e incisiva que fez relativamente ao enquadramento legal portugais sobre a matéria. Et il félicite aussi Rodrigo pour son éclairage sur la dynamique portugaise des indemnités, des transferts, des clauses pénales et des clauses compensatoires, libératoires. Poderei, no entanto, acrescentar uma coisa, que é verdade que o regime português, a lei portuguesa do contrato de trabalho desportivo, prevê expressamente a possibilidade das cláusulas liberatórias, chamada buyout clause. Que la loi portugaise prévoit de façon explicite l'insertion des clauses libératoires dans les contrats du sportif. Mas já não o prevê quanto às cláusulas penais no caso de incumprimento do contrato. Mais ne dit rien à propos des clauses pénales découlant des manquements aux obrigations contractuelles. E ter o pleno domínio do que é que significa uma cláusula e outra é extremamente importante também na própria fase de negociação do contrato e de redação das cláusulas em si. Pour délimiter exactement les deux notions, il est important de tenir en compte la phase pré-contractuelle et la phase de négociation du contrat de manière plus générale. Já foi aqui discutida a diferença entre a chamada buyout clause e a penalty clause, a liquidated damages clause. Essa diferença é bem patente, mas eu permitia-me ainda sugerir um outro tipo de cláusula. Il a dit que, mis à part toutes les catégories des clauses dont on a évoqué au long de la journée, il veut bien ajouter une autre catégorie à la discussion. Todos já, enfim, confortáveis com a definição da cláusula penal, que no fundo é a cláusula na qual as partes estipulam valor a ser pago em caso de incumprimento ou de rescisão antecipada sem justa causa do contrato. C'est-à-dire que la clause pénale ne semble pas poser trop de problèmes dans la mesure où c'est la clause qui prévoit l'indemnité découlant d'une rupture unilatérale sans juste cause. Mas, especificamente quanto à buyout clause, eu acho que deve ser feita uma distinção também da chamada release clause. Et donc il y aurait deux catégories. Pardon? Ok.
il y aurait également, selon Miguel, 2 catégories des clauses libératoires. Buyout clause pura, digamos assim, release clause, que essa sim será a cláusula liberatória. Eu faço a diferença. La buyout, comme on dit en Angleterre, la clause libératoire pure, et d'autre part... Release clause, que essa sim é a cláusula liberatória. Eu explico. Release clause, que pour lui, c'est la vraie clause libératoire. A buyout clause é a cláusula em que se prevê que o jogador possa, no fundo, comprar a sua saída do clube, portanto, o término do seu contrato. La buyout clause est celle qui prévoit que le joueur peut racheter sa libération. Pelo contrário, existe todo tipo de cláusulas que são as chamadas release clauses, nas quais os clubes, portanto, não é a permissão que se dá ao jogador, mas são os clubes que ficam com o dever de permitir a venda do jogador se receberem uma proposta acima de determinado montante. É parecido, mas não é a mesma coisa. Donc, l'autre catégorie, la release clause, est celle qui permet au club de... Fica como dever, não é uma permissão, é o dever En fait, c'est la clause qui oblige les clubs à négocier les joueurs lorsqu'ils reçoivent une offre fixée dans le contrat. Pronto. Tanto uma como a outra parecem estar previstas na lei portuguesa, ainda que com algumas nuances. La loi portugaise semble prévoir ces 2 types de clauses libératoires. O que não está de facto previsto especificamente é a cláusula penal em matéria de rompimento do contrato, cuja solução nesse caso é apenas o valor do remanescente dos contratos, portanto, dos salários remanescentes até ao final. Il souligne qu'en revanche, il n'y a pas de prévisions concernant la clause pénale. Et en général, à ces titres, les juges accordent à la partie innocente la valeur résiduelle du contrat. A lei prevê ainda a possibilidade de a indemnização ser superior a esse valor dos salários residuais, contanto que haja prova de danos também superiores a esse valor. Por aí estará aberto a possibilidade, o caminho para a previsão de tal cláusula penal. Mas si la partie qui réclame l'indemnité veut avoir un montant au-delà de la valeur résiduelle du contrat, il va falloir prouver qu'il y a eu un dommage effectif. Estas, diria, são as especificidades do regime português nesta matéria. Mas, por outro lado, quer dizer, é importante ter em mente 2 coisas, no caso português. Que são, por um lado, tanto a Federação Portuguesa de Futebol, como os clubes portugueses, como os jogadores portugueses, como os agentes desportivos em geral, estão vinculados aos estatutos e aos regulamentos da FIFA enquanto membros indiretos que são da FIFA. De toute façon, il faut avoir à l'esprit 2 aspects. D'une part, il a dit que tous les acteurs du football portugais sont liés à la réglementation de la FIFA en raison des dispositions statutaires, dispositions sportives statutaires dans les règlements internationaux. Porque são membros indiretos da FIFA. Mas não apenas isto, como o próprio regulamento de transferências e de estatuto dos jogadores da FIFA foi também transposto na íntegra para o regulamento nacional, tanto da Federação Portuguesa como da Liga Portuguesa. D'autre part, il attire l'attention sur le fait que les règlements sur les statuts et les transferts du joueur a été entièrement transposé en droit interne portugais. E isto tem importância, porque significa, e tem importância também na hora de negociar as cláusulas de transferências, porque significa que a matéria vai ser apreciada em casos de transferências internacionais, também pelas instâncias internacionais, tanto da FIFA, a Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, como, depois numa segunda instância, pelo CAS suíço.
Bon, et c'est là, bien sûr, avec cette transposition, c'est important aussi d'étudier toute la réglementation sportive internationale, parce que ça peut avoir une incidence aussi sur les plans internes. Pronto. E é importante porquê? Porque, no que diz respeito à negociação da cláusula, porque estas instâncias internacionais... L'importance donc de cette situation pour la négociation de la clause. Estas instâncias internacionais, tanto a Dispute Resolution Chamber da FIFA como o CAS suíço, têm uma tendência a aplicar, de facto, as leis nacionais, mas com um caráter residual. La CRL, comme le TAS, ont tendance à faire appliquer les droits internes d'une façon supplétive. A título principal, o que aplicarão são os regulamentos da FIFA. O CAS, se nada sendo dito pelas partes, aplicará a título principal o direito suíço, a FIFA também, e apenas residualmente a lei nacional. Oui, avant les droits nationaux, on fait appliquer les règlements de la fédération concernée, dans ces cas, les règlements de la FIFA, et les droits suisses à titre également supplétif. O que é que isto significa na prática? Na prática significa que na hora de clausular o montante da indenização de transferência e prever no contrato as chamadas cláusulas penais e as chamadas cláusulas liberatórias, é importante também ter uma noção daquilo que são os pressupostos legais das cláusulas penais, especialmente, que existem à luz do direito suíço. C'est-à-dire que pour l'avocat, au moment de rédiger les deux clauses, il convient toujours de tenir en compte les droits suisses, parce qu'il peut être appliqué à titre supplétif. Le régime contractuel... Tem pressupostos da validade das cláusulas penais específicos que importa ter em conta. Parce qu'il existe un encadrement spécifique concernant les clauses pénales dans les droits suisses. Eu posso dizer que, nesse particular, sou neste momento advogado de um grande clube português que tem um litígio justamente relacionado com a rescisão ou o término antecipado do contrato por parte dos jogadores, invocando justa causa para o efeito. Il dit que maintenant il est l'avocat d'un grand club portugais dont quelques joueurs ont décidé de résilier unilatéralement leur contrat. Ao abrigo invocando uma justa causa, não é? En raison d'une soi-disant juste cause sportive. E neste caso específico, o que posso dizer, enfim, sem avançar em grandes pormenores do processo, é que os contratos previnham tanto uma cláusula liberatória como uma cláusula penal. Duas cláusulas. Et c'est moi qui l'ajoute. En bon avocat, il avait mis dans le contrat deux clauses différentes. La clause pénale. Não fui eu responsável pela redação do contrato. Alors, c'est pas lui qui l'a rédigé, mais c'est son cabinet. Et donc, ils avaient deux clauses différentes, la clause libératoire et la clause pénale. E neste momento, o que se vai discutir, há processos cruzados tanto nos tribunais nacionais como nos processos da FIFA, mas o que se vai discutir, se lá chegarmos, e esperemos que lá chegar, será a proporcionalidade desses valores, e isso será também feito à luz do direito suíço. Donc il y a maintenant des procédures qui courent en parallèle devant les juges portugais ou spécifiquement devant le tribunal arbitral portugais et des procédures devant la CRL de la FIFA. Et la question sera de savoir... Esperemos nós chegarmos a esse ponto, mas vai-se discutir a questão da proporcionalidade, se a cláusula não é ou não excessiva, à luz daquilo que são os ditames da lei suíça. Il suppose que la question de la proportionnalité de la clause vis-à-vis du droit suisse va être discutée à un moment donné. E, portanto, mais uma vez, a importância de se ter em conta todos os elementos que podem vir a ter importância, não na hora em que se está a redigir o contrato, mas numa hora em que esse contrato entra em crise, designadamente sendo discutido nas diversas instâncias, tendo em mente que, a partir de um certo nível, essas instâncias vão sempre ser instâncias internacionais. E isso é muito importante ter em consideração nesta hora de redigir a cláusula de indenização. C'est pour ça qu'il répète, il reprend l'idée selon laquelle il est très important à l'avocat de prendre garde de toutes les circonstances
qui peuvent découler d'une mauvaise rédaction de ces clauses à l'échelle internationale. Está feito. Merci. Merci. Merci à toi, Miguel. Thanks to you.